औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रूहानी टीचर बाय मी के प्यारे दोस्तों, आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वज़ीफ़ा मैं पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से तलबा ने इम्तिहान दिया हुआ है, एग्ज़ाम दिया हुआ है, और इसमें बहुत से बच्चे और बच्चियाँ खुश हो रहे होंगे कि हमारा रिज़ल्ट आ जाए और हम अच्छे नंबरों के साथ यानी पास हो जाए। लेकिन पास होना और ये तो काबिलियत पर डिपेंड करता है कि अच्छे नंबर कैसे हासिल करें। तो आज का जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनमें वो लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अगर उन्होंने पेपर अच्छा नहीं भी दिया है, और उनके लिए ये एक ज़बरदस्त वीडियो है। जिन लोगों ने पेपर कमज़ोर दिया हुआ है या उनका किसी वजह से उनका पेपर में ध्यान कमज़ोर था और इस वजह से उसका पेपर सही नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये एक ज़बरदस्त और गोल्डन चांस है। जब भी आप रिज़ल्ट देखते हैं तो रिज़ल्ट देखने से 10 मिनट पहले आप ये वज़ीफ़ा ज़रूर कर लें। जो ही आप ये वज़ीफ़ा कर लेंगे तो अल्लाह ताला की कुदरत आप देखेंगे कि किस तरह आप इस वज़ीफ़े की बरकत से, अल्लाह ताला के इस प्यारे कलाम की बरकत से आप कितने नंबर हासिल कर सकेंगे। आप हैरान हो जाएंगे। आप ख़ुद मुझे कमेंट में बोलेंगे कि कारी साहब वाकई आपने कमाल का वज़ीफ़ा बता दिया है। तो क्योंकि अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ले ले तो ये तलबा के लिए बहुत ही परेशानी की बात होती है कि वो कम नंबर ले ले, क्योंकि फिर आगे उनको किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पे उनको सही एडमिशन नहीं मिलता। तो जब उसको आगे एडमिशन नहीं मिलता तो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर वो क्या करेंगे। तो यहाँ जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वज़ीफ़ा उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि काबिल जो स्टूडेंट होते हैं, जो ज़हीन होते हैं, वो तो वैसे भी नंबर ज़्यादा लेते हैं। ये वज़ीफ़ा उनके लिए भी अच्छा है, और जो काबिल नहीं है उनके लिए भी ये वज़ीफ़ा बहुत ही कमाल का वज़ीफ़ा है। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि एक इज्तिमाई दुआ मैं आप लोगों के साथ ये अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि ए मेरे परवरदिगार, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग भी मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी बच्चियाँ और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, खा वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ है या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है या किसी और चीज़ का एग्ज़ाम दिया हुआ है, मेडिकल का एग्ज़ाम दिया हुआ है, मास्टर का एग्ज़ाम दिया हुआ है, या मतलब बैचलर का एग्ज़ाम दिया हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम उन्होंने दिया हुआ है और उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है, तो उन लोगों के लिए ये वज़ीफ़ा बहुत ही कमाल का वज़ीफ़ा है। मैं ख़ुद भी ये वज़ीफ़ा कर रहा हूँ, और मेरे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PhD भी किया हुआ है, और ये PhD में मैं ओवरऑल जो है ये मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ रही है। तमाम जितने भी क्लासेस है उनमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब इसी एक वज़ीफ़े की से मैं कर रहा हूँ। ये वज़ीफ़ा मैं रेगुलर कर रहा हूँ। जब भी मुझे एग्ज़ाम होता है, मेरी एग्ज़ाम होती है, तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट से पहले मैं ये अमल स्टार्ट कर लेता हूँ, और जब मैं देखता हूँ रिज़ल्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि इस वज़ीफ़े की बरकत से जब अगर मुझसे कोई कोताही हो भी जाती है एग्ज़ाम में, कहीं पेपर में कोई ध्यान कहीं और जाए, या पेपर के नंबर में अच्छी तरह से उसमें मेरे नंबर अगर कम भी आ रहे होंगे, तो इस वज़ीफ़े की बरकत से वो अल्लाह ताला मेरे वो नंबर पूरे कर देता है, और फर्स्ट डिवीज़न और A+ ग्रेड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम सब्जेक्ट्स में, तमाम क्लासेस में मैंने लिया भी है। और आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आप भी ये अमल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी A+ ग्रेड में आप एग्ज़ाम पास करेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला ये अजूबा आप ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे और इसको आप महसूस करेंगे। तो
ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے یہ سبسکرائبر اور بھائی بہن بچے بچیاں جنہوں نے اگزام دیا ہوا ہے اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ سن رہے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ سے اسپیشل دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو امتحان میں کامیابی دے اور اچھے نمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا رزلٹ آپ کو دکھائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں نے جو محنت کی ہے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ تمام اس ایگزام میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو آپ کمنٹ میں لازمی آمین لکھیں، جو بھی یہ دعا سن رہے ہیں تو آپ لوگ آمین ضرور لکھیں، کیونکہ اگر آپ لوگ آمین کہیں گے تو یہ ایک اجتماعی دعا بن جاتی ہے، اور اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آمین لکھ دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی یہ دعا ہو گئی اور دوسروں کے لیے بھی یہ دعا ہو گئی۔ تو جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کا نتیجہ ہو، اور آپ نتیجے سے 5 منٹ پہلے یہ عمل کریں گے تو یہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ اور یہ میں نے پہلی بار یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں رزلٹ کے حوالے سے، تو عمل بہت ہی آسان عمل ہے، میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں، لیکن جو لوگ میری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے یہ چینل روحانی ٹیچر بائی می کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اس طرح کے اچھے وظائف آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ لاتا رہوں گا۔ اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ وظیفہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی اور آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ دے تو اس کو آپ لازمی لائک کر لیں، کیونکہ آپ کے ایک چھوٹے سے لائک سے آپ کا کچھ نہیں بنتا، صرف آپ ایک کلک کر دیتے ہو، لیکن یہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ ہم نے آپ لوگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے خوش ہیں اور آپ لوگوں نے یہ وظیفہ سنا اور آپ نے اس وظیفے پر عمل کیا ہے، اور اس وظیفے نے آپ کا کام بھی انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آپ خود دیکھیں گے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی وظیفہ یعنی جب بھی رزلٹ آنے میں کچھ دیر ہو، لیکن یعنی 22 تاریخ پر انشاءاللہ آپ کا رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے، تو یہ وظیفہ آپ سنبھال کے رکھیں، کیونکہ یہ ایک رزلٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے اگلے امتحان بھی ہوں گے اسی طریقے سے، تو آپ یہ سیو کر لیں اور اپنے پاس یہ رکھیں، ضرور رکھیں۔ تو طریقہ کار بہت ہی آسان ہے، آپ ایک تو آپ زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور دوسرے جب رزلٹ کا دن ہو تو اسی دن آپ رزلٹ دیکھنے سے پہلے 2 منٹ پہلے آپ صرف 2 رکعت نفل لازمی پڑھ لیں۔ یہ شرط ہے کہ آپ نماز یعنی نفل لازمی پڑھ لیں، اور اسی نفل کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پورا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کا جو وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔